Hola amigos de YouTube, soy el Chani y en esta ocasión con Reig les presentaremos algo especial. Un compilado de fuegos artificiales para despedir este 2012. Así es, bueno, hacemos esto para agradecer que se hayan suscrito a nuestro canal XDDD. Bueno, creo que no hay nada más que decir, corre vídeo. Honey, it's me. Are you there? Pick up. Gene, pick up. Are you there? Damn. Without your love, I will be incomplete. Oh, baby, you're indeed the most beautiful girl I've ever seen. Oh, I don't wanna break it, no break.
get a good feeling, yeah. Get a feeling that I never had before, no, no. I get a good feeling.